Welcome to our new video. So today maglalaro nga po pala tayo na Teamwork Puzzle Lobby. Di po ako sure kung ano yung pangalan. So yeah, check nyo na lang po ang description. So yeah, medyo lag nga po pala kami. So okay, ako nga po pala si Purple Screen. Ako nga pala si Green Screen. At today, yung mga makukulit. So, ako ang makulit sa pag- so today kami Oh, muna. dali. So today kami muna ni Green Screen kasi nga wala pa si Blue Screen. Tara na. Nasa Tignan eskwelahan mo. siya. Pwede ko ito maano. Tsaka Wait. tignan mo nakasagot ko. Sa blackboard. Sagot mo ba yan? Oo. Tara na, alis na tayo. Tara na. Ganito daw yung mga tanga pag tapos na. Green, purple screen. Yan. Akala ko pinapatay Pindutin mo mo ba? yung purple. Oo na. Purple. Green. Yes, Ako tara to, na. Iwanan na natin sila. Dali. Dito. Let's go. Look! So, uy! Green screen! Let's go. Oh, dikit-dikit lang. Ikaw una. Bisa mo. Hintay. Or else I'm stuck here. Mauna ka. Ako una. So, Or else I'm stuck here. green! Green! Green naman eh. Oh! Si green screen kasi! Go, green. Oh. Hambalusin talaga kita. Pushing. Dito. Yeah. Ano ba yan? Umayos ka! Sorry for not posting nga po. Oh, pala guys. Kasi nga. Tanga-tanga ako. Lo. Dali. Ano ba to? Ikaw una. Bisa mo. Ikaw una. Bilisan mo. Let's go. Bilisan mo. Ako lang mamamatay ha. Tara. May nangahabol. Yung mataba. Gusto niya daw ng Robux. Pipindutin ba yung button? Yeah. May button na. Dali. Ay, ako rin ikaw blue. Tara, Rin. Bisa mo, papatong kasi. Patong. Ay, Oh, namatay tanga. ako. Ako na lang yung blue. Blue ka, red ka, bush lag. Dali. Tumbain mo to. Sali ng sali. Oh. Let's go. Okay, kaya mo yan, green. Oh! Mama Mia, anak na. Ba't ka kasi Anim na nag-first person? Huwag ka kasi mag-first person. Mahirap yan. Malapit na sana tayo. Ay, pumunta ka kasi doon. Paano ako pupunta? Naiwan ako dito. Basta mo. Okay, fine. Blue. Oh, blue. Kaya mo yan. Go. Hoy. Dito. Oh! Tumalon na ako. Takting Naging yan. kalbo kagad ako, guys. Sorry naman, guys. Dapat- Ako makulit kasi. Originally, dapat kalbo tayo eh. Di bagay yung buhok mo sa mo. Characteristics. Huh? Ako talaga. Okay, guys. Ano, papahiya tayo. Malapit na tayo, green. Ba't ka kasi nakaganon? Naku, ganun. Kasalanan mo yun. Tumalon, nakaayos na ako eh. Alam ko na. Bisa mo na. Hapakan mo kasi. Tara na. Go.
Oh, naglikot pa siya. Tika na ako doon. Dali. Malapit na tayo, oh. Last na lang to na red. Let's go. Uy, ang laki ng ilong nito, oh. Tara. Ako sa may red. Kasi red ako. Sabi ko ako sa red eh. Hindi Ay, na sorry ako ba? naman. Siguro ka na lang. Bahala ka na. Punta ka na sa red. Kukunin mo kasi yung red. Kasi ako yung red. Ay, ako. Kukunin mo tuloy yung red kasi ako yung red. Wala mo talaga ako. Uy, yung ball! Daan! Wala na. Uy! Wapaw. Dali. Dali. Let's go! Malapit na yun eh. Hintay. Sabay kasi tayo ata. Sige, wait. Ayun, tara na. Bilisan mo na purple screen. Go. Orange. Blue. Orange. Blue. Uy. Blue. Blue. Orange. Orange. Blue. Orange. Blue. Oops. Ako una, at yellow. Yellow pindutin mo. Yeah, I know. Purple. Purple. Yellow. Purple. Let's go. May napanood ka na ba green. yung may napanood ka na Ikaw ba yung dito. Hey, hey. Hi. You don't stuck me, huh? You don't stuck me. One. 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 What do I do, man? One. Last one. Go. Girl. One more. One more. One more. Let's go. Come here. Okay, this is the boss fight. Oh shit! Mabilis ko. Shoot him! Last. Shoot his... Oh my god! Shoot his fat ass! Boot. I killed him. Shoot his boot. Me too. I killed him too. This Go. is for... Let's just keep this goofy ass school. In case we escape this nuisance. Girl. Bye-bye. That has got. Okay. Now. Ako siya. 272 seconds. Gusto ko green. 280 seconds. Wow, that is really good. Wow. But huh? Oh my god. Oh, purple, purple, purple. Oh, ang taas na namin ko. Ay, win Do you ako. have green? Yes. You have green? Oh, alright. Let's go back. This is pretty basic. Where the heck are you? Saan ka? I almost died.
I not die. Yeah, you did. No, Of not. course. No, Um, I don't die. Ah! This is I'm really going. basic. I'm going to the end. To the start. Like what we did. Hey, help me here. Oh shit, I'm stuck. Shield. I'm free. Okay guys, dama lang. So, yeah, ano naman. Ano na tayo? Mag-reset na! Come on, bilis naman tayo. Reset. Girl, reset na. I-edit na natin video. Amin. Ikaw yung win. Ikaw yung win! Pero ako talaga ako win. Ikaw talaga. Tayong Stop dalawa. lying. I win! Yehey! Anyways, bye-bye guys. This is the end of the Bye-bye. video. If you want more video, please like and subscribe. Support will be appreciated. Bye-bye.